An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmani rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Al-khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ne y'a bila o ne kekuyara o ni dugura ko misère ka bide tu as plus de souffle que moi. Merci. Malgré ton âge. Merci. E ɲɛ b'a la najini nɔ y'anw da ye han a ma fɔ ya Josi Seydou ne bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ala batu ala ɲini Josi Seydou i k'a dɔn ala deli i k'a dɔn sarakati bɔ ani damakasi ala la Josi Seydou i k'a dɔn dɔ kan ka fara a ka jumadonya fɛ kosɛbɛ subhanahu wa taala don o don n'i y'o ye ɲɛna ala ka don dalen don Josi Seydou i k'a dɔn waati o waati n'i y'o balo Allahu taala ka waati dilen don fiɲɛ o fiɲɛ n'i y'a sama subhanahu wa taala ka fiɲɛ dilen don Josi Seydou i k'a dɔn an ka ala dɔn ka ala kosuma an ka ala dɔn Josi Seydou an ka ala deli fɛn bɛɛ lajɛlen bi fara ale ala la ale ala de bi fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ale ala an ko ale de ma kun faya kun an b'a ɲini ala fɛ subhanahu wa taala min ye mɛlɛkɛ 999 da Josi Seydou k'a dɔn k'u bila a ka baara la ka diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen boli ka diɲɛ kolongolo Josi Seydou k'a dɔn o mɛlɛkɛ 999 ɲɛmaa ye 5 ye min ye tayiru maayiru abisu mɛlɛkɛ ni mawtu mɛlɛkɛ min u k'a ma ko jibrila Josi Seydou k'a dɔn ni mɛlɛkɛ cɛ 5 ninnu de ye n ɲininka mɛlɛkɛ 999 ayiwa ɲɛmaa ye jinɛ Josi Seydou k'a dɔn dugukolo sanfɛ dugukolo jukɔrɔ k'a ji kɔnɔ sana duguna Josi Seydou k'a dɔn minnu bɛ boli ɲɛtugu ni ɲɛ yɛlɛ cɛ ka diɲɛ lamini ala ka ci la 999 5 o taara ka kɛ ɲɛmaa ye u ko min ma abisu jinɛ kibiru jinɛ mutayiru jinɛ samawurusu jinɛ tarafata ini jinɛ 5 ala e min ye cɛkunba 4 ci 5nan don la i kumakan 4 Josi Seydou k'a dɔn alquran min ye tawreta ye zabur ani lejina Josi Seydou k'a dɔn i ye nin di cɛkunba minnu ma n'a laban kɛra Mahamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Josi Seydou k'a dɔn dankɔrɔba min n'a bɛ Maka a dalen bɛ Madina Josi Seydou k'a dɔn diɲɛ b'a sɛgɛrɛ n'i ye min ɲini a fɛ n'i ye min fɔ ala sɔnnen don a ma ala ko an ka sun an ka sali Josi Seydou ala yɛrɛ m'a fɔ k'ale ala bɛ su walima ala bɛ sali wallahi jabaru nka ala n'a ka mɛlɛkɛ ɲuman bɛ sɔli kɛ kira Mahamadu ya rasulullah an b'a ɲini ala fɛ o Mahamadu min a k'a k'o kosɔn an ka nin jamana min tɔgɔ ye Mali a ka Mali suma Josi Seydou a ka don Mali ani bamanjɛ wale cɛ maa murutilenw a ka don an n'u cɛ kafiru a ka don an n'u ɲɛ cɛ maa falo a ka don an n'u cɛ janfa kɛbɔ a ka don an n'u cɛ ala a se bɛ e de ye ala a bɛ wuli e de la ala an bɛ de deli fɛn wɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ e ala kelen kɔ kɛbaa wɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ e ala kɔ a bɛɛ bɛ daminɛ e ala la a bɛ laban e ala la ala anw ka jamana Mali a suma anw ka jamanaden ko suma min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan hakilina bɛ min na deli yɔrɔ bɛ min na min mangɛnɛ min bɛ ko wɛrɛ ɲini ni hakilina ɲuman don n'a tɛ e ala tɔɔrɔ ala o mago dilan a kɛ kuranɛ kama a kɛ ala yɛrɛ bonya kama a kɛ Mahamadu rasulullah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billahi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam belebele manchade kolachi kola ni ete matini vanye Allah dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya anw y'an dama kasi la jabaru Allah jabaru anw y'an dama kasi la ami Josi Seydou ne i k'a dɔn ala ka kabako tɛ ban a tɛ ban n y'a f'i ye n ko jinɛ ye jinɛ 5 ye jinɛ min bɛ yen n'a ka teli Josi Seydou i k'a dɔn n'a sɔrɔla i bɛ fɛn de fɛ su ko ni dugusɛjɛ cɛ diɲɛ bɛ k'i tɔgɔ fɔ n ta ye wari ye n ka wari ka caya ni maliyɛn bɛɛ ta ye n b'o de kɔ Samarusi jinɛ Allah Samarusi jinɛ a ba tɔgɔ ye nin ye n t'o f'i ye Josi Seydou i k'a dɔn nin kɛfɛn ni nin kɛfɛn n t'o fana f'i ye n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ka Samarusi jinɛ k'a tɔgɔ sɛbɛn siɲɛ 47 n'i y'o kɛ k'o don diɲɛ fɔlɔ fɔlɔ suko ni jɔ i b'o jaabi ye o bɛ ne bolo
n'i kɔsuɲɛ o don layi ni manja o de bi k'a la o tɛ wa ayi sabanan bɛ yen sabanan bɛ yen i m'o sɛbɛn wa n t'o f'i ye n'o tɛ i ɲɛnɛmangolo dɔn n y'a lajɛ n ye karamɔgɔ ka minɛnw lajɛ o bɛ n kunkolo la n t'o f'i ye n ye layi de ye layi ani manja k'o susu ka k'a la anw y'an dama kasi la malidenw y'u dama kasi la a se bɛ e ala su ko ni dugusɛjɛ k'an mago dilan ala an mago dilan a k'i ka alaya kama bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ a ye fatiya minɛ n karamɔgɔ bɛna duwawu kala a ye fatiya minɛ awuzubilahi mina shaitani rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin abduhu wa rasuluhu allahu la sharika la allahu la sharika i kolo gɛlɛya sa mali jatɔ don n ko wari nana de wari dira bɔbɔkɛ bilen ma aluseni sanu ala ka barika don a la wari b'a bolo ami sanu a ka so bɛ min tomiya tomiya ka ja bi dɛ tomiya terroristes bɛ yɔrɔnin min na dɛ sanu ka carré bi fara ye de a yɛrɛ bɛ yan an bɛ taa nɔfɛ اللهم صل على سيدنا محمد عبد الله رسوله لا اله الا الله لا اله الا الله لا شريك الحمد لله يا رب العالمين جيكا بيب كاكا فرفون لا كودون اللهم صل على نبي الرحمه dernier voyage an balimaw san o san magankaw bi sɛbɛ di cakɛda min dɔnkili min bɛ maa kɔnɔ o da ka di siga t'o la n bala cogo bɛ di Joasi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Mahamadu Ture min ye fanga ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl ko kala Mayiga Jɔli Sodi k'a dɔn kunnafoni cayara i k'a dɔn min kɔni jɛlen don ni maa bɛ se ka kala turu o kan i k'a dɔn farigan bɔ a la Jɔli Sodi k'a dɔn farigan don farigwa ye wajibi ye farigwa min n'o fɔra Jɔli Sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a ɲini i k'a dɔn a k'i lafiya bɔ Jɔli Sodi k'a dɔn lafiyabɔ in de kuma cayara mɔɔw ye kuma caman bana mini i k'a dɔn hasidiya kuma ni juguya kuma hali n'o y'a sɔrɔ Jɔli Sodi k'a dɔn a bɔ premier ministre a man kɛnɛ Jɔli Sodi k'a dɔn dunufɔ n'o balafɔ kun dɔ fa don dɔ mɔkɛ don dɔ cɛ don dɔ balima don Jɔli Sodi k'a dɔn maa kana nisɔndiya ni maa ka degun ye sabula bana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl ko kala Mayiga kalo 10 ani kɔ a bi faso baara la i k'a dɔn lafiya bɔda tɛ yen su man di tile man di kuma taama Jɔli Sodi k'a dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan dɔgɔtɔrɔ Sogɛl ko kala Mayiga a ye baara min kɛ si min b'a la Jɔli Sodi k'a dɔn wajibi farikolo a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko min bɛ sen na i k'a dɔn kuma minnu bara ka fɔ dɔw yɛrɛ taara kuma jugu fɔ ko AVC Jɔli Sodi k'a dɔn Ala m'an kisira sɛbɛnnikɛla ko o ye bana ye min bɛ bali ka cu hadamaden kan bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa farikolo sɛgɛn a n'a gɛlɛya de ko fɔ nka min kɔni jɛlen don fama kelen don k'a ye Jɔli Sodi k'a dɔn fama kelen don k'a ye min kɛ o bɛ sigasɛgɛna don maa caman na o n'a ta bɛɛ Jɔli Sodi k'a dɔn ayiwa kɛrɛfɛmaw minnu yɛrɛ b'a kalama kosɛbɛ olu ko a bɛ lafiya bɔ de la lafiya bɔ in kɔni Jɔli Sodi k'a dɔn o bɛ se ka kɛ kuma koloma ye dɔw yɛrɛ ko waati kɛra a na bɔ ka taa Turki min kɔni ye furaw ye Jɔli Sodi k'a dɔn o ka k'a la ni ayiwa premier ministre n'a kɛra k'a fɔ min kɔni ye sɛgɛn bi farikolo la jamana baara ti jɔ fiyewu o tuma an bɛ don min na ko bi maa caman ka hakilina na ani miiriw la gouvernement yɛrɛ sigilen bɛ min kan ni nin den ye don min nin b'o ka baara kɛ an bɛ don min na ko bi premier ministre ya baara u kɛlen bɛ k'a kalifa ministre de la défense des anciens combattants min ye colonel Sadio Kamara ye Jɔli Sodi k'a dɔn ale de bara k'a premier ministre ya jɔyɔrɔ fa bi sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement a ko wulikajɔ minnu kɛra kɔsɔ in na ni dunanba dɔ nana jamana kɔnɔ premier ministre ya jɔyɔrɔ a kalifara maa min ma o kɛra ministre ye ayiwa min bɛ sariya kunna sabula Sadio Kamara kun diya ale kun taamana Jɔli Sodi k'a dɔn fanga bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nin cogo in na jamana bɛ jɔ nin cogo in na ni nin den ye don min e bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ la ni nin den e bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio ayiwa Kamara i k'a dɔn ayiwa ale tun bɛ Moscou jamana na o de la min ye ministre de la justice ye i k'a dɔn o bilala ale fana nɔ na nin bɛɛ lajɛlen bɛ premier ministre Sogɛl ko kala Mayiga
i k'a dɔn denmisɛn dɛ sabula ayiwa min kɔni ye si ye a kɔrɔbara a janfara sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ caman bɛ yen farikolo tɛ sɔn o ma bilen nka a mana tigɛ da o da la kuma jugu minnu bara ka fɔ Jɔni Sodi k'a dɔn maa ŋaniya jugu dɔw ka hakilina y'o ye u da bɛ jala la hali nin da la nin ka k'a la u da bɛ jala de la Jɔni Sodi k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min a kɔrɔtɔlen don i k'a dɔn jamana ka baara ani jamana ka wulikajɔ a bɛ se k'a dafa cogo min na sabula a yɛrɛ bɛ to ka muruti mɔɔw bolo n bɛ taa n ka baarakɛyɔrɔ nka min ye somɔw ye ni baarakɛɲɔgɔn ni dɔgɔtɔrɔw olu turunnen don a kan i tɛ wuli koyi i k'a dɔn nin baara in ye si baara de i mana wuli kuma o kuma i ka baara bɛ ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura yiri 3 bɛ yen bɔ gɔlɔbɛ ani jun u k'o 3 tobi ka d'a ma repos sɛgɛ in b'a farikolo bila sa ale de ka ɲi maakɔrɔ ma kosɛbɛ olu ka ɲi yiri 3 ka ɲi dɛ o ka ɲi bɔ gɔlɔbɛ ani jun nin fɛn 3 ka ɲi maa ma dɛ o ka ɲi maa ma nka fura min jiri min mana bɔ e da an t'o kɛ diɲɛ na ko mun kɛra ne ye bamananden de ye n bɛ kungo dɔn n b'a dɔn kɛ nka i ye jiri 3 min wele filɛ nin ye ninnu ɲaami ɲɔgɔn na u bɛ na ni balawu de ye e m'a dɔn e tere ka jugu e ni politiki maa bɛɛ kelen a tɛ bin a tɛ d'a ma ayisa komi tirikita ko kuma b'u da ni bana bi ba basabuguya an di ka ne jiri bɛnkɛ fɛ filɛ Soribile a bɛ jiri dɔn wala n'a ye daga don premier ministre ye a bɛ wuli k'i jɔ i ye jiri minnu fɔ jiri ɲumanba nka jiri 3 ɲaaminen ɲɔgɔn na a bɛ na ni balawu de ye an t'a fɛ i bolo don dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le fondement Fasiriba n'o ye bɛɛ kɔnɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye bɛɛ kɔnɛ ko a ko fɛn min ye sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn Mali kununko ani bi Mali kelen tɛ jamanakuntigi n'o ye Miyankaw ka nin den sɛbɛn in ye colonel Asimi Goyita a ye premier ministre bila o ka kunnafoni di min n'a wuli ka jɔ a n'a cɛsiri a dira ministre des affaires étrangères ma ka diɲɛma ladɔnniya Nations Unies Mali taara ta da bɔgɔ jeninen ka Nations Unies ɲɛkɔrɔ Faransi yɛrɛ de welelen bɛ jɔnnasigi la jɔnni tun b'a da la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ sabula kunun ko Mali faamaw tun bɛ siran Faransi ɲɛ u bolo bɛ yɛrɛ kaba hali an ka ministre des affaires étrangères o min sigilen a n'an ka ambassadeur min sigilen bɛ Faransi o kun ye Faransi tɛgɛli waati la u ka sɔrɔdasiw ka fili dɔ la o nɔbilen la Mali a faamaw donnama kama a ye ministre ci ka taa yafa deli Faransi fɛ avion min dara ni ministre des affaires étrangères ye u ye ambassadeur ka koso ni kasa bɛɛ k'o kɔnɔ u nana fili senu ya a t'a fila wɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko sirande tun bɛ kɛ Faransi ɲɛ maa si ja tun tɛ jɔ Mali faama na min bɛ se ka hali Faransi tɛgɛruma kuma fɔ yan ko ka t'i jɔ diɲɛ seleke naani bunɛkun kan ka nin ɲɔgɔn ko kumaba fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ɲɔgɔn na tɛ n badenw na o ye tiɲɛ ye nka ɲɔgɔn na tɛ muso wɛrɛ denw na nkalon b'i da fɛn min ye Miyanka kɛ sarama ye colonel Asimi Goyita a ye tabali gosi gon Faransi bɛ wale jugu min na an ka jamana kɔnɔ a ko fu ka siri a danna i ka kuma in jɛngɛnnen don dɛ Miyanka kɛ sarama maa cɛ ka jugu Asimi ya maa cɛ ɲi tɛ dɛ o kelen kɔni non tu le connais pas dasi ninnu de kɛn bɛ k'a cɛ jugu n'a y'o di don min voilà c'est un charmant garçon bon a ka dasi in bɔ yen dasi in kɔni kelen bɛ k'a lahara juguya ko e bɛ fɛ k'a fɔ ko madame la première dame Lala Diallo ko a ye mɔgɔ cɛ jugu choisi wa méfie-toi hein. Non, c'est toi qui le dis. Ne ma muso to afɔ yan. Madame la première dame Lala Diallo. Ne y'an ka ko duman tiɲɛ. U sina ka Asimi sina ka kale dan anw ɲɛ ten. Première dame y'a kasi k'o fosi ka da kɛrɛfɛ. Miyanka kɛ cɛjugu. Awɔ. Naam. Ne m'a fɔ a cɛ ka ɲi ne ko Sarama. Naam. Ne fana m'a fɔ a cɛ ka ɲi dɛ. Ayiwa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Miyanka kɛ Sarama colonel Asimi Goyita a ye yamaruya di ministre des affaires étrangères ma sɛbɛnnikɛ Mali to a la i k'a ci Nations Unies diɲɛ yɛrɛ fɛrɛba kan ni ka Faransi jalaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ale kɔrɔtɔlen de kɔrɔlen sabula Maliko yɛrɛ a b'ale dusu la kosɛbɛ a nana sɛbɛnnikɛ sɛbɛnni min n'o bɛnna Faransi yɛrɛ taa don ma don min Faransi y'a kɔ a y'a ka minɛnw cɛ o don kelen bɛ Mali ye plainte don a nɔfɛ Nations Unies na u ko jalaki binnen bɛ Faransi nɔfɛ kabi waati min ni Faransi gɛnna accord de défense farala k'o fili Mali sariyaw sɔsɔli ka Mali dugukolo pan u ko min ma violation siɲɛ 50 Faransi minɛna o de la amu bi mun nɔfɛ hali bi
u b'an yɛrɛbakun de kɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bɔ kɛra kibaruya minnu galama o de ye espionnage k'an bagabaga k'an nasira k'u de fenêtre fɛ k'an ka kunnafoniw salo k'a di juguw ma min bɛ se k'a to olu ka se sɔrɔ an kan ko faransi y'o walew kɛ kabi fɛn min ye barikani ye ale gɛnni ko kuma o daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waleya ninnu kɔlɔsira fɛn min ye Mali faamaw fɛ a ko abirikalo tile 20 san 2022 doroni dɔ a ko de panna Mali dugukolo kunna yɔrɔ min bɛ n'o ye gosi ye a bi sɔrɔsiw bagabaga a bi laban ka filmeli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o dugusɛjɛ fɛn min kɔni ye Faransi ye u nana maa dɔw kɔni judo ka bila cɛjɛ kan ka jajugu fili k'a f'u b'o nkalon da Mali la a ko ye sariya sɔsɔ dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen abirikalo tile 21 o dugusɛjɛ patrouille dɔ n'o ye armée ka patrouille ye o taatɔ u ka convoi la gosi Faransi ka avion belebeleba dɔ ye ko min ma Mirage 2000 u y'o pan Mali sɔrɔsiw kunna o bi to ka fiɲɛ tigɛ vun vent ka Mali sɔrɔsiw jatigɛ k'i fiyɛ ka da u kan a k'o ye sariya sɔsɔ dɔ ye sabu o wulila ka pan Mali sɔrɔsiw kunna Mali ma jan n'a ye yamaruya t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalo tile 15 fɛn min ye Mali ka avion belebeleba min bɛ sɔrɔsiw ta o ko min ma Casa 295 armée de l'air tado o wulilen k'a fɔ a bɛ minɛnw da ka taa yɔrɔ dɔ la gaja fɛn min ye Faransi ye barikani sina ka avion dɔ wuli ten ka sin ka n'o ɲɛkɔrɔma tigɛ ten fiyewu ka tila k'a munumunu tugun fiyewu k'o la munumunu maaw b'a kɔnɔ sɔrɔsiw b'a kɔnɔ i y'a ye n tɛ dalakɔrɔbɔli yɛrɛ wa awɔ ayi nin ye ka avion bolila de ja tigɛ cɛ ma fɛrɛ minɛ yan fɛrɛ bɛ avion na ne kun ne bɛ fɛrɛ minɛ Seku ka yɛrɛ de fɛrɛ bɛ avion na Ala gazi de bɛ avion na le gaz bɔndala sa n'a ye fɛrɛ das'a la poussière bɛ wuli sanfɛ awɔ kɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra Mali y'i bolo kuru o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ avion in kun bɛ Mali bolo sɔrɔsiw b'a kɔnɔ ani taji ani kɛlɛkɛminɛnw u bɛ taa jigin yɔrɔ dɔ la u bɛ wuli u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔsiw ravitailler a ko hali arajo min ni avion bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o la fɛn min ye Faransi ka avion ye u y'u ka arajo fa Mali avion kuman'u fɛ ka dɛsɛ a ye bɔ an ɲɛ u ma kuma sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen utukalo tile 6 san 2022 barikani ko a ko fɛn min ye dugu min bɛ n'o bɛ Gundam n'o ye Talata ye k'olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa terrorisiw bunde ye i kɔrɔ ha utukalo tile 6 Faransi gɛnnen kɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di u ka maa lamɔnenw don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ kɛra Mali faamaw ma ɲininka a ko tuma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ta utukalo tile 6 la ka taa bila tile 7 la 3h30 waati Faransi hélicoptère dɔ bɛ yen kungokolo dɔ bɛ yen u ko min ma Urgis kungokolo a nana maa dɔw jigin kungokolo kɔnɔ fɛn min ye minɛn dɔw ye k'o jigin yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Lernet ani Aratɛmu ye o kungokolo kɔnɔna na Gundam Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na fɛn min ye Mali patrouille ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a ye Bamanji juguba 2 bɛ yen u ko min ma Ibrahima Baba o ye Abu Taha ka maa kolo gɛlɛn ye émir de Tɔnbukutu u y'o ta ka o maa 2 ta ka taa n'o yɔrɔ dɔ la maa kɔni ma taa fan dɔw la utukalo tile 8 kilo 37 T-Site kɛlɛ kɔfɛ renfort ba de nana ka na fɛn min ye terrorisiw ye kanu dɛmɛ avion belebeleba min bɛ o ko min ma Chinook o nana jigin T-Site kɛrɛfɛ Gɔdɔn Sorasi ni mercenaires caman ba de b'a kɔnɔ ka fara terrorisiw kan ni ka T-Site k'a bunde Mali armée bɔr'o fɛnɛ kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ko camanba den de bi kɛ Faransi fɛ o tuma Nations Unies maaw k'a da u ɲɛkɔrɔ Faransi ye nin de kɛ Nations Unies ɲɛmaaya bɛ Chinois de bolo an bɛ don min na i ko bi Mali jigi dalen bɛ Chine ni Russie kan Faransi ye wale min kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Conseil de sécurité membre permanent don n'o ye jɔyɔrɔbatigi a ka wele sariya minnu sɔsɔra n'o ye Nations Unies sariyaw ye u ko min ma résolution 3314 charte des Nations Unies min dara 1974 o ka lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jamana o jamana ni ɲɔgɔn na kɛr'i la i bɛ se k'i yɛrɛ défend o k'o de ma légitime défense ko ka kangari da Faransi ye Asimi ko n'a ye Faransi avion ye zeni a b'a lajigin fura tɛ min na o y'o de ye o ale b'o de kɛ u ka drone o avion n'a panna an ka jamana kunna k'a sɔn a ɲɔɲɔ n'o kɛra o tɛna guerre wuli an fɛ yan Russie bɛ yen o Poutine bɛ yen an ko sɛmɛnen don Poutine na Faransi bɛ Poutine dɔn diɲɛ bɛɛ ye o b'a dɔn Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni sigilen bɛ ka Nations Unies lajɛ an bɛ don min na ko bi Asimi Kali k'a don Faransi avion o avion ni lɛtiri kɔfɛ n'u panna Mali territoire kan avion de chasse kura minnu nana n'o ye L39 ye ani MiG 25 Sukhoi 25 a b'u ci u nɔfɛ payi
c'est la solution. Kojugu ti ba dugu la ganzan koyi. Nam. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ le fondement kɔnɔ. Bɛɛ kɔnɛ ale de y'a sɛbɛn. Jɔsi Sedu. Ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka malilanden panna. O don. Jɔni Sedu k'a dɔn cɛkisɛya mana maa min bila boli la. Ni m'i jɔ k'i kɔfilɛ a laban kɛra fugariya ye. I bɛ kɛ jitɔ ye. Min ye Abulayi Jara nin y'a ka fasiri ye. Jara ko di. Jɔni Sedu k'a dɔn ayiwa maa ti jɛ ka koya bɛɛ ye. Min ye wulikajɔ ni ayiwa jateminɛ ye. Usumani Sonko. Usumani Sonko i k'a dɔn kɛlɛ tɛgɛrɛ don Senegalikaw fɛ yen. Sonko. Wara daba ngana do Jɔni Sedu a ko min ye Mali ka ni bamananjɛ wale ɲɛ nin ka ka dilan k'a ban yɔrɔnin kelen nin kɛra ka da Senegalikaw ka masakɛ Macky Sall o ye nani min kɛ a ko hatɛ maa tɛ se fɛn min na ka n'i kɔ a da la Macky Sall i k'a dɔn a nana dumuni tilefana kelen dun Mali la ka segin kuma minnu bɔra a da a ko Mali kana sɔn abada daka sunɔgɔ walima nin kuma ninnu ka hakili lasuya Assimi Goïta a ye baara min daminɛ farafinna ni ka farafindenw ɲɛ yɛlɛ a ye wulikajɔ min daminɛ farafinna ni ka farafinadenw ja gɛlɛya Assimi Goïta i k'a dɔn olu dalen don a la bi u dalen don a la sini sabula min ɲɛ camancɛ fanga ye o daminɛ furadama ka n'a bila bi la Assimi Goïta y'i kale k'a siɲɛ fɔn fɔ la a b'a la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka taa sɛbɛkɔrɔgun o de y'a to olu yɛrɛ dalen don a la kabini bi tɛ a ko yalima i m'a ye masakɛ wɛrɛw bɛna bi awa ni ka na dɔnkili da ye ni ka a tulokɔrɔ dumanw fɔ min ye ale Usumani Sonko ye a ko ale jiginnen don a la ale dalen don a la ko Ala ka maafa Mali kɛlɛ in kan ka ban n'ale kɔni ye fanga sɔrɔ don o don o timɛ koyi san fila ɲinan kɔfɛ ale bɛna kɛ Senegali président ye Jɔni Sedu k'a dɔn Senegali sɔrɔdasi o sɔrɔdasi bɛ yen a b'a bɛɛ cɛ ka na Mali dɛmɛ i k'a dɔn terroriste ko ka ban a ko tuma min ye Assimi Goïta ye a b'a fɔ a ye a k'i janto a yɛrɛ la i k'a dɔn maa minnu bɛ taa ka segin la Mali kɔnɔ Jɔni Sedu k'a dɔn ayiwa maa kolola maa kalalamaw tɛ u bɔra ka kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen Malidenw ka se ka da ka sunna a ko k'i bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Senegali den ye fa kelen ba kelen ye a ko sabula wulikajɔ ni jateminɛw na Manden bɛnkan minnu kɛra Manden Jɔni Sedu o kelen de kɛra Senegali jamana na cɛ min n'u k'a ma ko Cɔrɔnɔ Sulemani Bal i k'a dɔn o ye Futaga ye Futaga kɛ min ye kɛlɛ kɛ ni diinɛ ye ka adamaden damakɛɲɛ ni ka maanifin bila kun kelenna kelenna a ko ale Cɔrɔnɔ Sulemani Bal Cɔrɔnɔ Sulemani Bal o tɔgɔ bɛ tariku la cogo min Senegal i k'a dɔn Mali fana b'o cogo kelen la a ko Futaga Torodo Fila Jɔni Sedu k'a dɔn kabini bi tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Mali ani Senegali k'a kɛ jamana kelen ye sabula wulikajɔw ni jateminɛw na an bɛ kan kelen fɔ an bɛ dumuni kelen kɛ Jɔni Sedu k'a dɔn taafaw ye kelen ye min ye nin dankɔrɔba ye a ye Mali tanu a ye Assimi Goïta tanu a ye Mali faamaw sɛbɛkɔrɔ tanu Jɔni Sedu k'a dɔn don kelen da kelen olu ma tigɛ Mali la olu dalen don a la k'a fɔ min dabɔlen filɛ Assimi fɛ wa a b'a laban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la i jɔ dɔɔni nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Nam misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana ni dura ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la pioche fasiriba n'o ye BDW ye nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye syndicats an'u ka ministre ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ wulilen bɛ k'a jɔ UNTM a kalikan don fɔ ministre n'o ye Awa Polu Jalo ye a k'a gɛn k'a sen bɔ ministeriya la sabula baara min bolo dalen bɛ Yakuba Katile fɛ politique kɛlɛ don ani syndicat kɛlɛ ɲaaminen don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko décret dɔw tara ministre fɛ k'o sababuya kɛ syndicat dɔw bɛ yen n'o ye sanfɛ kalanso syndicats ye olu ka revendication don min ni jamana ko a bɛna waleya sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye décision ye a nana bala k'a sababuya kɛ embargo ye fɛn min ye CNT ye ale yɛrɛ nan'i da don kuma in na jɛkulu kuraw ni wulikajɔ minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to budget kura ka basigi maa ninnu ka ko bɛ se ka ta bala cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o décret min n'o taara ministre fɛ o décret in kɔni ma bɛn UNTM ma sabula ale ko politique baara de ye nin ye sabula primature n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye o ka chef de directeur de cabinet k'o ye lettre ci
ministre ma k'a fɔ a ka maa ninnu da teliyala baara la Yakuba Katile ko politikimaw do wa premier ministre nagakɔrɔmaw do o tuma ale bɛ wuli ka jɔn min ɲini maa ninnu dacogo sariya sɔsɔba de b'a la sabula a fɔra n'i bɛ ta jamana ka fonction publique la fo a k'a sɔrɔ e ye jamana ka baarakɛla ye min ye contractuel ye jamana b'i sara maa minnu dara k'u bila baara in na u tun bɛ sara cakɛda minnu fɛ jamana cakɛdaw do nka jamana wagande tun t'u sara budget autonome n'o ye cakɛdaw yɛrɛ budget ye o de tun b'u sara o tuma u don ni fonction publique la o man kan sɛbɛnnikɛla ko o lettre min n'o cira fɛn min ye Yakuba Katile fɛ ministre fana y'o jaabi k'a fɔ fɛn min ye kalansira a b'o di Yakuba Katile ma kun ni kun min y'a bila la majɛ ani fili minnu bɛ Yakuba Katile ka lettre kɔnɔ ni k'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre kɛlen k'o kɛ dɛ Yakuba Katile kɛlɛ nege bɛ maa min na kɔrɔlen o jango n'i y'o ta o kɔli ma a laban na ka lettre kura kɛ tuguni k'o ci ministre ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye lettres ka kɛlɛ o de bɛ sen na sunesibu yɛrɛ ye lettre kɛ k'o ci maa minnu bɛ n'olu bɛ bɔ ENA la nouvelle ENA o kalanden minnu bɛ ni olu da bɛ kuma in fana na olu ye lettre ci bɔlɔlɔ sanfɛla bɛɛ kɛ mɛ lettre an bɛ don min na ko bi ko in gɛlɛyalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli n'ala ma ja kɛ UNTM tɔɔrɔlen don gouvernement sigi cogo la premier ministre ye baara min kɛ k'a nagakɔrɔmaw sigi k'a ka syndicat olu sorona don k'u gwara la ni ka UNTM syndicat ɲɛbɔ fɛn bɛɛ la o kɔni dimiba de bɛ Yakuba Katile la hali CNT a fɔra maa 26 kura min fara a kan a fɔra UNTM ka maa di u k'u t'a fɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi u diminen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten n'ala ma ja kɛ u bɛna grève kura kɛ u ye min ɲɔgɔnna kɛ Mokutari Wade na dɛ u b'o ɲɔgɔnna de kɛ nin gouvernement in na u ka sabali on s'en fout on s'en fout de qui on s'en fout de gouvernement syndicat way baarakɛlaw ka droit tu t'en fous de Assimi Goïta Assimi n'est pas le gouvernement il est le président de la République et alors le gouvernement c'est quoi c'est l'État, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'État. L'État, c'est le président de la République inclus. Non. Mais tu n'as pas fait des leçons d'éducation civique. Ah, ok. Les institutions de la République et tout donc. Le président de la République. Le gouvernement. L'Assemblée nationale. Aïe. Hali ni Sénégalais ye grève kɛ u ka cikɛyɔrɔ la a ti digi Assimi na Assimi den de y'an bɛɛ ye o ale de y'an bɛɛ fa ye alors donc a dun t'a to ta la cɛ bɛ nin wuli ka jɔ in na hali bi aw b'a sɔn ko grève cɛ dɔ i tɛ Assimi fɛ k'o ye filankafo Assimi bɛ France ko kɛlɛ la anw bɛ droit ko kɛlɛ de la kelenw tɛ sa faut pas mélanger les choux et les chats nin ye droit ko kɛlɛ de ye o ni France ko kɛlɛ ye kelen ye wa et vous voulez marcher ayi an tɛ marché de grève illimitée merci an bɛ Mali baarakɛyɔrɔ bɛɛ datugu k'a bɛɛ paralyser an bɛɛ b'an da so fo ni arrêté ninnu ka annulé de maa 16 min dara illégalement fo a ka supprimer n'a ma kɛ ministre ka démissionner wala gouvernement ka ci a kuma aw bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ an ka droit c'est le syndicalisme oui min dara terrorisme kan a y'o ye o donc nous sommes des terroristes maintenant des syndicalistes c'est pas ce tu nous traites de terroristes non c'est pas ce que Yakuba Katile Ségal il global là de mon secrétaire général tu entends d'abord ça c'est des propos subversifs Yakuba Katile c'est mon ami nga cɛdu i ka cɛdu voilà mais tu le défends pas sous ses coups mais jamana bi yɔrɔ min an ma so yɔrɔ ma fɔlɔ mais ne faites pas des arrêtés comme ça d'accord merci a y'a annulé dɔrɔn an ma fara ɲɔgɔn na d'accord ok a y'a annulé bigi min y'a signé ministre min y'a signé a k'a annulé wutukalo in de dilen don a ma o baasi tɛ n'a ma annulé septembre an bɛ taa grève la fo ne y'a f'i ye dɛ la hawla lahara ko tɛ est-ce que awɔ Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'empire Jean Seydou jamana maa tɛ se fɛn min na ka n'i bila kɛnɛ kan Jean Seydou k'a dɔn Mali sɛnɛ dajira sɛnɛkɛlaw dajira sɛnɛfɛnw yɛrɛ dajira Jean Seydou k'a dɔn Ala ni kodɔnbaliya ani Ala ni jateminɛya n'i y'o bɛɛ lajɛlen dɔn e dun ye CMDT ɲɛmaa ye n'an ko damɛlɛ i k'a dɔn a yɛrɛ ka kuma purukotelenw a filɛ k'i yɛrɛ minɛ Jean Seydou k'a dɔn nizamiya ba in ɲinan sa tabarikala jibara kana cogo min n'a fɔra olu cogo la Mali b'a fɔ ko alhamdulillah Jean Seydou i k'a dɔn min ka nɔgɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye nɔgɔ tali ye ni ka taa di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw i k'a dɔn fɔr'u jigi kɔ Jean Seydou i k'a dɔn engrais sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲinan san engrais ko kɔni kɛra balawu de ye nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o tuma jɔnni de bɛ kan ka nagɔta k'o diyagoya cogo sɛnɛkɛlaw kunna Assimi Goïta de don wa Jean Seydou i k'a dɔn a bɛ taa ni président min cogo dɔn a bɛna tɔgɔ tiɲɛ ba sɔrɔ nagɔ
ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT a directeur n'o yɛrɛ da y'a fɔ diɲɛmaa ɲɛna k'a fɔ engrais fankelen sera sɛnɛkɛyɔrɔw la a tɔ an bara k'an dɛmɛ samiya yɛrɛ bi ni ka ban tuma min Jɔnni Seydou k'a dɔn nin ye nin fɔ waati ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a don kɔrɔsɛnɛnaw olu détail bɔnɛ ye sabula 100 o 100 Jɔnni Seydou k'a dɔn n'o sera kɔrɔsɛnɛna ma ka ban o san tiɲɛnen sɛbɛnnikɛla ko samiyaji bi yɔrɔ min Jɔnni Seydou k'a dɔn an t'o kumana a ko yɛrɛ kɔrɔsɛnɛna dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye Ala minɛ sa ka kɔɔri turulen kura k'a sama k'a bɔn k'a fili ni ka taa ɲɔ sɛnɛ a nɔ na nin bɛɛ lajɛlen nango danbɛlɛ nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ka jɔnni jateminɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn ko min ma lure i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Jɔnni Seydou kabini mois de juin kalo salen na ire kun kan ka sa seyɔrɔ la Jɔnni Seydou n'a fɔra hali bi n'a ka bɔ o de bara ka doni ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la samiya bannen kɔfɛ a ko yalima mun dora Jɔnni Seydou a ko an bɛ don min na ko bi min ye foro kɔnɔnaw ye dusu kasi makari ko Jɔnni Seydou k'a dɔn nkalon ni namara bi ne ka Mali sɛnɛkɛlaw fa namara de bi k'u fa wari kasabi min bɔra nin ko in na n'o dagosi fɔra i ye i ja bɛ tigɛ o tuma na ko jigi dalen don mun kan minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna minisiri tilennen minisiri min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ Modibo Keyita ka taa se i k'a dɔn président de la république yɛrɛ ma Assimi Goïta Jɔnni Seydou k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tilennen don n'an ko bara ka nin ko in kɛ u sigilen ɲɛna u m'a gɛn u m'a da maafa ginde la k'a kandi kɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn a kɛra baara ye kabako a y'u siri de koyi n'an ko siya jumɛn dɔ de n'an ko tɛ y'a dɔn de Danbɛlɛ kɔni ni mianga manjanw mianga do Assimi ka mɔgɔ do n'a ma kɛ mianga ye ale ye mianga fin de ye Assimi mianga bilen a ye Assimi siri n'a ye Assimi siri sirijuguba ye Assimi minɛ nin ye dɛ ni Assimi ma wuli n'a ma wuli ka jɔ kɛ nankanko la a ye Assimi siri ka Choguel siri ka Modibo Keyita siri bon nin ye kojugu de ye ça va pas du tout Jɔnni Seydou wallahi ça va pas du tout ka kɔɔri dan k'a sama k'a bɔ k'a fili ma engrais sɔrɔ jamana kɔnɔ engrais dun bi yan k'a sababu kɛ natabaya ni wariko damanda ye o tigi k'an ka balo nanko doit exister encore dans ce pays mais Mali kura ko in na n'u m'a lajɛ u bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a kɛ dɔɔni c'est ton homologue qui ça nanko kɛ c'est-à-dire mon homologue comment ne ye directeur de ye ayi non ne homologue do jumɛn na Maliden tɛ yan non ça c'est pas une raison i b'a kun de fɔ i sera na kuma de ɲɛ ayi ma sera kuma ye a nɛmɛ Maliden do komi e ni ne mais j'ai pas dit mais n'i ye Maliden ye mais n'i tɛ se tu quittes c'est très simple il y a tellement de cadres dans ce pays nango yɛrɛ taa ka sagi c'est ministre des directeurs ministre directeur mais qu'est-ce que ça il y a pas d'autres cadres mais non mais soyons sérieux mais il était compétent hein mais il m'a fɔ il était tu ne bi n'a tɛ se on l'élève c'est simple ne jigi warula o ne kun da b'a la cogo min na n ko aw ɲɛna ko anw da ye ko wɛrɛ de ye n bɛ ko in ɲɛdɔn de koyi i y'a fɔ koyi sɛnɛkɛlaw bɛ ne wele de u bɛ n wele Ala diɲɛ don o don da wa engrais t'i ye ɲɛ la i mana min ye o bɔrɔ 7,000 8,000 mais alors où est-ce qu'on va sɛnɛkɛla bɛ se k'o san jogo jumɛn na k'a ka dumuni kɛ k'a ka balo sɔrɔ justement kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ ɲina ko in bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla ko de la wa kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ dɛ sɔrɔsiw ye marifa ci o wari sɔrɔla o juruw sarala o journaliste Seydou ni kɔngɔ donna jamana kɔnɔ Ala m'an kisira insécurité bɛ juguya insécurité de bɛ juguya ni fɛn bɛɛ et les gens minnu y'o jubaju ye olu bɛ se ka to yen cogo di Nango doit rester ministre et directeur de la CMDT une minute il y a quelque chose c'est pas normal mais c'est pas normal soit il est en complicité avec Ani Fama de complicité là Ami Mouvo comment cela peut être possible dans ce pays ni ngun ye sebanye anye mi za lo ka bo empire kono akabi bolla donc kana ne min tɛgɛ don ni bɔnni sɛbɛn ye an ko min ma le providentiel fasiriba n'o ye Cléopas Tienu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Cléopas Tienu ko bangiw bi bɔ ɲɔgɔn fɛ nka bangiw tɛ kelen ye i kulo ma jɔ bangi dɔ bɛ n'i mago jɔra bangi in na i mago ale de bi sa u ko ale ma BIM SA kana taa ye dɛ subhanallahi bangi tɛ BIM SA ye dɛ BIM min f'i ye musow ka parni u ka taratani ka fisa n'a ye ne de b'o f'i ye koyi Aïssata fana fa bi Aïssata jumɛn nam
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye BIM-SA ye u donnen bɛ banki ko la nka u dɛsɛlen bɛ don o don dɔ de bɛ fara u ka dɛsɛ kan yan ko waati laban in na u kɛlen bɛ ka distributeur automatique minnu sigi ko min ma guichet automatique sɛbɛnnikɛla ko a ko maa o maa n'i ka carte don a da k'i ka kɔdi don i t'a fila n'i cɛtigɛ fɛn min kɔni y'i ka compte ye machine wala n t'a dɔn fɛn min kɔni ye burutɛriw de ye olu de kɔni bɛ banki de kɔnɔ an t'a si dɔn i ka nafolo bɛ sin ka hako ten ka taa n'a ye awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman de ye kule k'a bɔ BIM-SA la k'o sababuya kɛ n'u y'u ka carte prépayée n'u y'a don guichet automatique la i bɛ bouton digi k'a digi wari tina papier tɛ bɔ fɛn tɛ f'i ye n'i salayara n'i ka carte ye retiré e ta fila ni cɛtigɛ i kɔ donnen kɔfɛ machine kɔni an t'a dɔn maa min sigilen bɛ machine kunna ale bɛ se ka dɔɔnin kɔfɛ i ka wari la ten ka to o bila a kun. machine kɛra so ye sɛbɛnnikɛla ko a ko guichet automatique u ko min ma gabu maa caman de bɛ yen n'u taara u ka compte lajɛ u b'a fɔ u bɛ chèque kɛ wala u yɛrɛ bɛ taa wari ta caisse la u bɛ taa sɔrɔ ko wari tɛ han e ye nin wari in da nin don ye nin da nin heure in na ye nin da nin don ye nin da nin heure in na o y'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ kelen ta machine de bɛ wari ta e place la. mais non o ɲɛ kan ka ɲini nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye client caman ye olu y'u sen bɔ BIM-SA la pewu k'o sababuya kɛ u ye tɔɔrɔ min sɔrɔ nin guichet ninnu na n'i taara n'u m'a fɔ réseau tɛ n'i ye a digi i bɛ filɛ min na i ka carte machine b'a kunnu de munɔgun i tɛgɛ tɛ da a kan bilen wa o dugusɛjɛ i bɛna sɔrɔ wari caman da i ka compte kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali waati fitinin min bɛ kɛ walasa k'o ko ɲɛnabɔ n'i taara banque la u b'a f'i ye k'i kana da 3 semaines dɔgɔkun 3 i wari ko mago jɔlen don. Allah ça va pas la BIM, ça va pas du tout. sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ dɔ fara maaw ka dusukasi kan maa minnu bɛ yen n'olu b'a ko ɲɛnabɔ n'i nana o tile 15 mana d'i ma n'i nana u b'i bila ka taa yen fɛ k'i bila ka segin yen fɛ i bɛ tile kuru kara de ba taa ni ka segin na papier signew ni taa ni kana la i sigi yan gɔnɔ yan fɛ foyi t'i ɲɛnabɔ banki datugu kuma mana se u b'a fɔ i ka taa kana sini. I halala. Nam. sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ɲɛma ɲini BIM-SA la u bɛna banki ko nege bɔ jamanadenw na jamana min ni a den sirannen bɛ banki ko ɲɛ sabula bankarisation maa min donnen bɛ banki la kɛmɛsara o kɛmɛsara 15 damadon a bɛɛ lajɛlen sirannen bɛ banki ye k'o sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye sɛbɛnnikɛla ko technologie kura n'o ye digitalisation ye o don ni banki la a ka ɲi nka taabolo min bɛ BIM-SA la ni furama ɲini o la o bɛna a nege bɔ maaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔw yɛrɛ bɛ minnu kɔni diminen bɛɛ bi olu ko complice bi sɔrɔ nin ko in na banki kɔnɔna na wa wulikajɔ de kan ka kɛ hali n'i ko k'i bɛ juru ɲini BIM-SA la fɛn min ye gɛlɛyaba ye o de b'a la nin n'a ɲɔgɔnna kow de b'a jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi jamanadenw sirannen bɛ minnu ka wari balannen bɛ BIM-SA la tɔgɔ duman min b'a la tɔgɔ duman in ye kɔrɔlen ye an bɛ don min na ko bi banki basigilen tɛ tuguni kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le providentiel kɔnɔ Cleopas Cenu ale de y'a fasiri banki ko da ye BDM ye BDM banki ko da ye a banna ye o BDM dɔrɔn BDM mina nin ye o après quelle Banque Atlantique non vient en 4e 5e position deuxième position oui Bank of Africa non oui ça c'est 4e ça c'est selon toi ou bien selon les statistiques de l'APBF Sénégalais ka banki Musa Alassane bɛ yɔrɔ min ye ne don Sénégalais ka banki yen banki ka ɲi Mali bɛ yɔrɔ min ye ne don Sénégalais ka banki ka ɲi voilà BNDA Bank of Africa ka ɲi 3 a tɔgɔ di Banque Atlantique ka ɲi 4 e ɲinɛna joli BMS BMS Babali Baga banki ye ɲinɛ n'o quoi Babali ba bɔlen kabini don min fo bi e ko BMS bɛ banki yala bilen de n ko Lafiya Koyita de bɛ BMS la mais je ne sais pas c'est un cadre compétent non la BMS tɔgɔ duman d'u kɔ bi han ça va pas c'est une banque qui se cherche aujourd'hui non mais je te dis n ko Lafiya de bɛ yen Babali Baga kalanden de bɛ yen Lafiya Koyita Lafiya n'i ma kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye kun ni karamɔgɔ bɛ cogo n'i ma kɛ ten tu as tout raté la BMS ça va pas hein ale ye tubabu ye dɛ ale ye tubabu ye kɔsɛ in na wari min dara k'a di BMS ma a ka ca miliyari 40 kɔ ye k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ a kuma ma bɔ n b'a kalama o non ça va pas hein an ka tiɲɛ fɔ n bɛ gundo de f'i ye je connais
o tuma Babaliba taale ko tiɲɛna u tɛ ci bila Filafin ma Filafin ye joni Futa Fila Babaliba o Babaliba ye Filajɛ 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 ni Babaliba Bangui o tuma kabini biro den saba don bada la ka na Bangui yiriwa ka yɛlɛma n'a ye Asi kɔnɔ fo ka n'a damata so jɔ a ye c'est Babaliba a bɛ Côte d'Ivoire kɔrɔ yan k'a ka avion ta ka na a kana Bangui redresser an bɛ kuma procureur fɛ sa o kɔni o bɛ ɲɛ n'o tɛ ça va pas hein ayi an bɛ kuma procureur fɛ jamana ko de don raison d'état Ahmed Jakite i jɔn kɛ n ka te ko i ma premier min o ka kɛ e b'a ka Zara de min yan awɔ Zara min ne bɛ ko i ma min Tumara Nam Kasiya bɛ banaw furakɛ Yakuba fɛ Dankɔrɔba fɛnɛ ale bɛ wuli ka jɔ la joni fɛn min ye Zomba Kulew ye ani jamana janfabaw Lassana Tamba Lassana Tamba commandant Lassana Tamba commandant de groupement il n'est plus compangeant il est commandant de groupement gendarme ka gendarme je suis au garde à vous repos merci i bolo don ne bɔni sɛbɛn min n'u k'a ma la pioche journaliste Seydou k'a dɔn a bɔ wuli ka jɔn ni jateminɛ bolo kan jamana bɛ danga min na journaliste Seydou fɛn minnu man ka kɛ n'o yera o bi fɔ journaliste Seydou k'a dɔn carte d'identité ye bugunatigɛ sɛbɛn ye i k'a dɔn jamana man ka dɛsɛ k'a di a ka jamana dɔw ma k'u y'u ni k'a y'a dalen don duguba kɔnɔ n'a fɔra burusi kɔnɔna kan ka da mun kan journaliste Seydou k'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya ba la n'a fɔra bamanjuw bɛ munumunu salo la an jɛ journaliste Seydou k'a dɔn fɛn min b'an bɔ ɲɔgɔn na taamasiraw ani bɔdaw la o ye Mali ka carte d'identité nationale min ye policiers ye commissariat de police brigade territoriale poste de contrôle journaliste Seydou an bɛ donni min na ko bi carte d'identité de bannen don pelengete ka sɔrɔ dalu t'u bolo sɛbɛnnikɛlaw ko ayiwa min ye walanbila maa kɛ journaliste Seydou k'a dɔn denmisɛnw ka ɲɔgɔn da concours ani fonction publique baaraw journaliste Seydou k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sen na taa n'a ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sen na hali n'a sɔrɔla kura tigɛlen don dibi donnen don journaliste Seydou k'a dɔn fɛn dɔ min dɔnnen don na yelen minɛ journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa carte d'identité dɛsɛ kɔni ye gɛlɛyaba de ye sɛbɛnnikɛla ko ka da mun kan an bɛ donni minɛ ko bi journaliste Seydou k'a dɔn Mali kɔnɔ maa se ka sigi n'a ye k'a fɔ carte d'identité bɛ se ka ban sabula ayiwa minnu b'a ka concours kɛ minnu b'a ka taa lɔkɔliso wɛrɛw la minnu b'a fɛ ka taa dugu wɛrɛw la duguba kɔnɔ ayiwa dugumisɛnnin kan carte d'identité de bɛ kɛ sababu ye min b'a to journaliste Seydou k'a dɔn i ka dɔn k'a fɔ i ye maliden ye i tɛ kolokalama ye nka dugu taasira la a kɛmɛ ɲani ye kabini 100 minɛ fo ka n'a kɛ 1000 ye carte d'identité ni dɔw ta bannen dɛ dɔw bɛ kura ɲini na u dɛsɛ don k'o sɔrɔ ka da mun kan journaliste Seydou k'a dɔn faama jumɛn bɛ carte d'identité ko kunna dɛ hadamaden kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten k'a fɔ de carte d'identité dɛsɛ bɛ Mali kɔnɔ nkalon sabula cakɛda min bɛ Mali carte d'identité dilan o de groupe Tomota ye kabini san 1988 carte d'identité ma deli ka dɛsɛ hali fanga jugu tɛmɛnen n'o ye IBK ka fanga ye carte d'identité ma dɛsɛ journaliste Seydou k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko carte d'identité 100 ani kɔ o dilannen bannen bɛ alu Tomota ka ayiwa entreprise kɔnɔ munna faamaw gɛlɛya jumɛn b'u ni alu Tomota cɛ yalima maakura ɲini dɔ de don wa journaliste Seydou k'a dɔn ko nin kɛ bɛ jigitigɛba ye sɛbɛnnikɛla ko président Assimi Goïta a fɔra ko camancɛ fanga transition Mali kura journaliste Seydou nin ma ɲi Mali kura la nin bɛ to a tiɲɛ min se jamana ɲɛmɔgɔw ma nin bɛ to a tiɲɛ min se i k'a dɔn gouvernement ma ani Assimi Goïta yɛrɛ a fanga ka bon journaliste Seydou k'a dɔn carte d'identité kelen an bɛ donni min na ko bi n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'a sɔrɔ i k'a dɔn zani kelen don min bɛ bɔ n'i ma 2000 3000 bɔ i tɛ carte d'identité sɔrɔ Assimi Goïta dun bɛ Mali kɔnɔ a ko n'i bɛ bɔ Bamakɔ i bɛ taa Segu walima i bɛ taa dugu wɛrɛ la poste la journaliste Seydou bɛɛ dun b'a dɔn carte d'identité yɛrɛ de tɛ yen maliden dɛsɛ don ka taa carte d'identité ta journaliste Seydou k'a dɔn n'i ma 1000 i k'a dɔn 600 sara i k'a dɔn polisiw fana b'i di ka bɔ kari kɔnɔ ko carte d'identité t'i bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ la pièce kɔnɔ a ka bi bɔli la tabatuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako Bugu Jara nin y'a ka sɛbɛn ye Bugu Jara ko fɛn min ye nin kamalen ye joni bila ko juguya wa fɛn min kɔni ye ɲinɛn don 1,100,000 ani 20 fɛn min ye bandiw ye olu filɛ ka na marifa da jɔ a la Bamako camancɛ la Lansara futɛni fɛ ka taa abord minɛ a la ka taa n'a ye 1,100,000 maa yɛrɛ n'o bɛ yaala duguba kɔnɔ o de kɛra dɛ 100 ani 20 1,000,000 tɛ dɛ 1,100,000 ani 20 1,100,000 ni 1,20,000 awɔ a y'a partagé
ne kuma deli ka nin kuma in mɛn o. k'a y'a partage. la ilaha illa ɲɛma a y'a partage. a y'a partage. mais yala tuma ne fa sɔrɔ. suro ne ye nin mɛn suro i kɔrɔ de yan. walayi. n'an ko a mɛn nin mɛn na. denmisɛnninw ka téléphone na ne ko nin fana ye mun kuma ye. ɲɛma a y'a partage. ne ko a y'a partage. naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko min ka wari taara a tɔgɔ de Ibrahima Basumu ko a ma yɔrɔ ale ye homme d'affaires ye an ka jamana in kɔnɔ tarata don utukalo tile 9 ale y'a ka coursier de ci k'a ka taa banki la ka taa wari ta sani a ka jigin sɛbɛnnikɛla ko coursier taara a ye wari ta n'o ye chèque ye a y'a touché 1,120,000 a ye message ci a ma k'a fɔ n ye wari ta wari b'i kun a ko awɔ n ye wari ta fɛn min ye bureau kɔnɔna na banki bureau kɔnɔ jago carton kɔrɔ dɔ bɛ coursier sina k'o sama ka gwara la ka wari kɔni gɔndɛ k'a bila o kɔnɔ ka jago carton in don a kɔngɔn na a ko PDG ma n bɛ banki kɔnɔ yan na joona i kana wari kunbɛn PDG ko o tuma an bɛ nale u ye ɲɔgɔn kunbɛn banki da la fɛn min ye ciden in ye a ye wari a bilalen jago carton kɔnɔ a y'a di a ka patron ma patron fɛnɛ taara wari bila a ka mobili o chaise sanfɛla na ka mobili da sɔgɔ. mais non mobili da sɔgɔlen ka seliji ta ko a bɛ lansara seli banki yɛrɛ o parking kɔnɔ ye waati min a ye salamu fili k'a kibaru filila fɛn min ye cɛ fila ye o sina ka n'i jɔ moto la ten marifa bɛ kelen bolo ko bɛɛ k'i da i disi kan maa min ɲɔngirilen don kaban a bɛ sujudu la o da ka bɔ a disi kan. 1,20,000 ne b'o ta ko misali yɛrɛ wa. ala yɛrɛ tɛ jigin i la o walahi ala tɛ jigin. i tɛ taa lansara seli so. i tɛ taa lansara seli so. lansara yɛrɛ tɛmɛ man di. o yɔrɔ jigi tigɛra koyi. yɔrɔ jigi tigɛra. Jean Cicero wari sugu dɔw bɛ yen. a man ɲi n'a sera o ma banki ka mobili sécurisé in dɛ olu furuko in dɛ nɛgɛmaba in voilà est ce que olu tɛ ci wa. olu de bɛ ci. bon olu bila u k'a donni ka na d'i ma bureau la walima i ka so. mɛ min f'i ye. mais c'est trop exposé. ne filɛ hali ni 100,000 bɛ ne kun ne ja ma sigi. hali ni maa ye ne ci 100,000 bɛ ne jukɔrɔ hali ni fiɲɛ tɛmɛna ne kulo kɔrɔ ne bɛ se ka fɔ mun don aw ma digi wari la o. Allah naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye marifatigi ninnu ye u jiginnen bɛɛ k'i da i disi kan bɛɛ y'i da i disi kan a ko fɛn min kɔni ye marifa min b'u bolo u nana ka na cɛ ka mobili a vitiri lajɛ n'u ko a la lɔpu u ye vitiri ci. u b'a kalama. u ye vitiri ci dɛ u ma ɲɛfɛta ci dɛ kɔfɛla a wari dan bɛ yɔrɔnin min na dɛ u ye yen yɔrɔ de ci ka sin k'u bolo don dɔrɔn ka jago karitɔ ta ka yɛlɛ jakarita kɔfɛ fiyɛ u taara ni wari ye. u ma minɛ. u k'u minɛ sɔgɔsɔgɔ. la hawla wala quwwata illa billah. Allah. sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɛ fɛn min ye arabukatitigi dɔ fana ye o kun gangannen bɛ u ni kamera dɔ cɛ sabu banki ninnu da la kamera de surveillance bɛ yen arabukatitigi dɔ sina ka n'i ganga yɔrɔ ka mobili yɛrɛ ni kamera de surveillance cɛ dɛ ko in ka kɛ walasa u kunkolo foto kana ye. o mobili yera wa. o fiyɛ. o fana bolila. o fana dara. donc bɛnkan don. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye ko in ye yɔrɔ kɔni a y'i bolo da kun ka kulekan kɔni tigɛ u bolila ka yɔrɔ min kɔni magoya u ye 14e arrondissement ye olu k'u ye enquête dayɛlɛ an bɛ don min na ko bi maa minnu ye ko in kɛ k'a ta don na utukalo tile 9 la ka n'a bila bi la maa kelen ma minɛ ɲɛ ma sɔrɔ ko la 1,20,000 bi taa fɔ bi. mais u bɛ minɛ. Allah nin bɛ kana wele sa. jɔnni. le sorcier du Mandé. l'épervier. Si jamais il est en service, ni fais ce que tu as comme quoi. Papa Mambi. Papa Mambi. Ah oui. Non. Mais go beni ngosuku kwani. Auto Papa Mambi bolo. Mais ko utara kato nous kundara 5e arrondissement la police dɔ bɛ yen Modibo Traoré Van ale fana suba y'ale mais sûrement c'est pas sur son territoire. C'est pas sur son territoire. Parce que comme c'est ko fana territoire ko beni ka limitation de territoire ko do. mais u bi minɛ n b'o kɔni f'i ye dɛ. kabi utukalo tile 9 bi y'a tile 19 ye tile 10 tɛmɛna 1,20,000 b'u bolo. ɲaama kɔni b'a sɔrɔ u y'u ku don a la k'a ye. k'i kɛ pewu dɔɔni min sɔrɔ yen o tɛ se k'a bɛɛ dɔn o dɔɔni min sɔrɔ yen. i bolo don. n bɛ bɔ
boni sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Jonas Seydou ngana Mamadi Fokobilen do Jonas Seydou ngi k'a dɔn ngana ye waati ye a ko directrice générale agence immobilière Badialo Sarr i k'a dɔn a minɛna ka don kaso la Bole musow ka kaso Jonas Seydou k'a dɔn nin ko in a kɛra kɛcogo jumɛn in na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugukolo manga ye a ti ban jamana in kɔnɔ nka min ye ayiwa Badialo Sarr i k'a dɔn a bɔ dugukolotigiw do u ni société Cissé immobilière olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a wa dugukolo dɔ la Jonas Seydou k'a dɔn ko in fanga bonyana sabula kiiri caman kɛra a la dakasaki caman kɛra a la Jonas Seydou k'a dɔn tribunal fɔlɔ min kɛra Badialo Sarr i k'a dɔn tiɲɛ duuru ma min kɛ haraba Jonas Seydou k'a dɔn yɔrɔ jɔlen maka manifɛ bɛɛ lajɛlen bi yen na société Badialo Sarr u sina ka n'u sen kari o so la k'a kɛ bugaw sabula ko gɔrɔsi b'u bolo o jugement gɔrɔsi de jugement Jonas Seydou k'a dɔn u nana yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen dakolondi k'a filenkolondi k'a fɛn bɛɛ ta mɔɔw ko min ye nin société Badialo Sarr a ɲɛma a n'a kɛ kan b'a da koyi maa bisira ɲɛ sabula Kati ani Kulukɔrɔ lamini na Jonas Seydou k'a dɔn dugutigi tɛ yen maire tɛ yen ani min ma kari ɲɔgɔn na dugukoloko la Jonas Seydou a bɛɛ lajɛlen bi to a ta la sɛbɛnnikɛla ko a kɔni nana kɛ muso ŋana Bayisa min kɔni fanga ka bɔ dugukoloko la Jonas Seydou nka n tɛ farako la o bi nɔbɔ u ni nin garilen ɲɔgɔn na n'o ye Cissé immobilière Jonas Seydou k'a dɔn olu fana ko k'u ti fara k'u t'a dabila sabula a mana kɛ cogo cogo kiiri fɔlɔ min kɛra se b'u ye ka kiiri wɛrɛ kɛ Seydou k'a dɔn u nana tabale gosi ka kiiri wɛrɛ kɛ min ye commune 6 n'a tribunal ye u nana wele dakɛ ye Jonas Seydou k'a dɔn kiiritigɛlaw jɔnwala ninnu kɔni ye kiiri kɛ kɛcogo min na maa bɛ se k'a fɔ a kɛra kɛcogo la Jonas Seydou k'a dɔn a muso in a y'i sen don k'i bolo don ka taa ka segin kɛ Jonas Seydou u nana ye k'a fɔ a jo t'a la sabula a yera k'a fɔ plainte dama min b'ale yɛrɛ kɔ k'a daminɛ Kulukɔrɔ ka na n k'i ɲininka ayiwa fɔ Kati Jonas Seydou k'a dɔn dugukoloko la titre foncier tɛ titre foncier a y'o yɛlɛma min ye forêt classée faya kɔnɔna na Jonas Seydou yɔrɔ caman bɛ a kangara daw bɛɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen de laban nana wuli a nɔfɛ sa dɔɔni Jonas Seydou k'a dɔn kara nana wuli a dugutigiw fana caman de bɛ yen minnu fana tun b'a nɔfɛ Badialo Sarr a yɔrɔ tɔgɔ de y'o ye n tɛ muso in tɔgɔ f'i ye o directrice a tɔgɔ bɛ yan n t'a f'i ye de ayi n ka maa don awɔ n ka maa don koyi Allah Nyamasa, donne-moi des indices. Des indices? BS Doha. Hein? B. S. Odoa. BS. BDS. Odoge. Kafo Odo. Allez, regarde Dougou Manga de Kachakoudou. Je te donne des indices. Indices. C'est méga. Oui. Jonas Seydou ka u ye nɛgɛ k'a kan anw ɲama bɔra la u ye nɛgɛ k'a kan an bɛ donni min na ko bi dankɔrɔba dalen bɛ musow ka kasomunba la sɛbɛnnikɛla ko a ko dugukoloko mankan n di fara a la Jonas Seydou k'a dɔn don dɔ la a bɛ dabiri da la a ko n'o tɛ min kɔni ye kiiri caman ye a y'o sebaya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fo dɔw ko nin kɔni sebaba de b'a ye jamana ɲɛmaaso la nka a n'a bɛnɲɔgɔn de kuma bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Sabat kana ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Masiriba n'o ye BSK ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko n'an ko BMSA man ɲi banque wɛrɛ bɛ yen min fana n'o firilen bɛ maaw kan ale kɔni ta ye bɔsi tigila yɛrɛ ye ko min ma UBA banque UBA banque UBA banque kura in de United Bank of Africa Mali UBA banque kura in de awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni muso ye a tɔgɔ de Aissata Kulubali bɛɛ ko a ma Bijou Siraba banque in kɔni u ka baarakɛla dɔ bɛ yen ko min ma ko Sangare kɔni taara ni Bijou ka 1,000,000 ye k'a salo ka bɔ a ka compte kɔnɔ Bijou Siraba kelen Bijou Siraba kelen min dɔ a bɛ fɔ awɔ an denkɛ in ka i buramuso kɔrɔ min ye buramuso kɔrɔ a ye kungo se n denkɛ ma o n ti yafa o t'ale ye o i buramuso kelen o tɛ Bijou ye o wa n'o ye Mama Sita de wa ne b'u bɛɛ kɛ kelen koyi o kɔlɔlɔ de ma yɛlɛ ne ni vieux bɛɛ la wa ne ti ɲinɛ o tɔgɔ ko Mama Sita awɔ Mama Sita Deni Garatɔ yi Mama Sita ka problème de taara n'o ye kaso la e ni vieux an minnu y'an den wolo n'a ko k'a b'a ko dɔ ka tɛmɛ anw kan n y'a fɔ n k'a ka ko in kɛ ne hakili ye
an ko ami Sidiki Diagne da nuka aw ya nuka rano fe o Sidiki Damateba music ko kelen doro ne ndora ko la Sidiki bora ye be fasa da ka be remercier anyina ne ko am dafle Sidiki ka dufle ne ka carifle anyina ne ko non ma nyini ko sa on de kumana fe op ma kele ka ne ya ko grand frère ko nyene ngi tandoni non Idedo c'est notre fiston Andedo de Sidiki ah non et mundo plus jamais encore non Idedo ça non on de kangar dai ngwa akana kuma foi foble akida de latige ya soro donc sûrement o de ake amaso nga kuma o de ake non il note ambi faut qu'il voilà il sait que non merci taw ka foli fait je m'en fous ndende bi ndende chini awo aywa nam uma flabe Sidiki ni iba wan ko nyuma ngoni ngai ubolo ibu yeko ta muso nyuma mbu no fe wa muso nyuma du ni gotiba u karu fadi u karu nyedre on nyera furanda ma mbite ngoyi abati nge playboy ha nge aw ni morwo gauche on dadi awo am Cheikh Diabaté ay Cheikh Tanga jela ali ñu ana jeli ke sabalinde andama do be non on ngoni on nyebo nga turude on di sonde playboy on nye playboy wa andi bakuma ne Moro Diabaté bala angora ke koroba be ndo vie parce que e jede bi e daka fien idwani bala bagi Diabaté ne bala bagi bala nga chere bala Johnny shendege tumani andi sonde jelike kamalemba chevar nyana ko ke bala Ablaye Diabaté bala Ablaye Diabaté ay nda Ablaye ka ko koma ale fana menimbe kujala mvainve matali ka kudo kanana woro binga de awo sebeni kala ko ako Bijou Siraba nimbogo tigi chanaja ale tara kata UBA bangila kata kontu dayele fe minye mami be sangare o donama kama million gele ayo bla kontu kono u ye resi dama IBA ka bolo fara min filɛ nin ye ACI la palais des sports kɛrɛfɛla la ye yɛrɛ don Bijou kɔ donne kalo damadɔ nana tɛmɛ a b'a ka munumunu salow la a hakili nana jigin ne ka wari dɔ bɛ UBA la i jɔ ka taa n ka wari ta a taara ka t'i sigi banki la ka chèque kɛ k'a da comptable kɔrɔ k'a ka wari de o ko e filila koyi e ye wari in da koyi wari tɛ bilen o a ko ayi ne ye 1 million de bila ye ma foyi t'a la a ko machine filɛ 0 franc ne b'i ka compte kɔnɔ u y'a ta sangare tɔgɔ in ye wari Bijou kɔ don o don kelen bɛ a ye wari in hako ka bɔ yen a bilara a kɔ don a ma miniti 5 kɛ a ye wari in bɔ tuguni awɔ regarde des banques comme ça non mais nin bɛ se ka kɛ cogo di nam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye muso y'a mawu tara o yɔrɔnin bɛɛ direction générale a ye plainte do ye enquête nana dayɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a mɔmɔ fɛn min ye sangare tɔgɔ in ye ka taa bolo da ka goro a jɔnna la a ye jɔnkala fɔ o ma don kaso la a ko kɔni bɛ saratigiw non nam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye UBA ye Banque United Bank of Africa Mali UBA a ko banque in kɔni a ka bolofara bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ minnu na a tɔgɔ ka di u ye maa minnu ta ka bila banque baara la Mali la yan yanda in kɔni o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Mali ka se Georges Seydou k'a dɔn joona i k'a dɔn waati kɔni gurunna Georges Seydou k'a dɔn jeunesse Dumanzana nafaji denmisɛnw u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ maa kelen ye don kelen k'o sugandi min ye sigida ye k'a fura k'a jɛ dimanche nata utikalo tile 21 Georges Seydou k'a dɔn kɔ dawolo minnu bɛ yen min ye Dumanzana nafaji k'a kolongolo kana fo fadigilanfa in fɛ Georges Seydou k'a dɔn u bɛna wuli ka jɔ boloda ni k'a kɔnɔna bɔ k'a fura sabula jiba de bɛ sigi yɔrɔ in na ɲinan samiyaji cɛw cɛ ma fara i yɛrɛ kan n'i ma wuli ka jɔ boloda a bɛ kɛ degun ye o tuma maa minnu bɛ kɔ dawolo la Georges Seydou k'a dɔn ka wuli ka jɔ boloda denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ sow kɔnɔ bɛɛ ka bɔ ka far'u kan ni maa min bɛ se ka na ni dɛmɛ wɛrɛ ye a kɛra camion ye o a kɛra pigi ye o a kɛra pelu ye o Georges Seydou buruwɛti walima wari yɛrɛ nin bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen ni ka kisi a bɛ kɛ sababu ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ma o tuma an ka foli b'o ye i k'a dɔn o y'a dɔn jeliw ta ye dɔnkilida ye ne ni n ka denbaya an n'u pasada ayi jeli ni pelu e b'i dɔ di e ti pelu ta i b'i dɔ di i b'i dɔ di
bon an bɛɛ bi bɔ jisuma sɔngɔ ayi ayisa kana bɔ sa ne ni n denw bi damani ta ka bɔ ka k'i maa bɛɛ la bɔ kana ayi i ye min fɔ nin ye bɛɛ y'a mɛn bɛɛ bi bɔ a kuma bɛɛ ka bɔ yɔrɔ de di sa n'o tɛ ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni n'i b'a fɛ ka kunnafoni ɲini i bɛ téléphone ci aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni